Good morning mga kawanders. So today is Monday. So today our topic is all about the Tower of Babel. Kung asa gikan nagsugod ang mga nagkanilain nga mga language o mga pinulungan sa Tagalog pa na wika. So sa Espanyol, lengua. So karon we're going to watch the video. Okay, so I hope you watch till the end because importante kay ni kana magini siya sa Biblia. Ano? So okay, let's watch together. Okay? So mga kawanders, The Tower of Babel, the subject of one of the strangest stories in the Bible. But could it be based on truth? I thought as a kid this was folklore, a legend, and that a lot of people still think of it in biblical terms as some kind of legend. so But they don't really know paminawa that kung it actually kuan gyud existed. kaning I'm really asa at the place gikan where kay the tower stood. kuan magini biblical magini mga The kawanders di magid fragile nato ni ma remains of the legendary pili city gyud of nato Babylon kuan in ba modern-day Iraq tinuod gyud have ang revealed Biblia. many secrets. The greatest of all was the discovery of a vast structure So, that panginoon ancient gid mo, records kaya para suggest masabtanan was the niyo. Tower of Babel. Ancient texts have allowed experts to imagine what the building might have nakita looked ninyo like. sa But gyud ang now, history astounding sa new evidence has kalibutan. emerged. So kanang lugar mga kawanders sa kuan na siya sa Inscribed on the surface of a Babylon nga lugar. privately owned tablet is an image old that city sa sensationally reveals Iraq is Babylon. exactly Actually what the napa na sa Tower of lugar pero Babel wala na looked siya like. tao. This is a very strong piece of evidence that the Tower of Babel story in the Bible was Grabe inspired kayo ang by this history. real building. This remarkable tablet, which has never been filmed before, dates to the 6th century BC. It was Lagi may discovered ma-learn. in Babylon over a Basta century kanunay ago. lang mo kuan sa Unbelievably, ato ang no one realized how important vlog. it was until Professor Andrew George, an expert in ancient texts, brought its faint carvings back to life. At the top here, this part, there is a relief depicting a stepped tower, and here a figure of a human being carrying a staff with a conical hat on. Below that relief is text which has been chiseled into the monument. And, So later on ningman nga video ako ni i-discuss ninyo para masabtan gyud ninyo ba. And that means the zikkurat or temple Sa tower importante ngayang may of bawaan. the city of Babylon. This tablet provides Grabe mga the kawanders. first ever image of the Kuan gayo real ang Bible. Tower of Accurate Babel. gid siya. It confirms the Because it is building the word of was a God. Mesopotamian stepped tower and illustrates the 7 tiers of the ancient megastructure. Significantly, it also clearly identifies the man behind it, Mesopotamia's most famous ruler, King Nebuchadnezzar II. The building and its builder on the same relief. But while the images So are inyo jo extraordinary, makita kung the tablet's ancient text ang history gid sa also Bible is reveals a tinuod ni detailed siya, account no? of the tower's na construction, mga empire nga and nahitabo more sa una. importantly, how Nebuchadnezzar went about building it. It reads from the upper sea, which is the Mediterranean, to the lower sea, and that's the Persian Gulf. The far-flung lands and teeming people of the habitations are mobilized in order to construct this building of the Zikkurat of Babylon. Incredibly, this ancient account is identical to the biblical story of how the Tower of Babel was constructed. For scholars, the tablet offers further proof that the Tower of Babel wasn't just a work of fiction. It was an actual building from antiquity. Good morning kaninyong tanan ng mga kawanders. Good morning mga baybayanon o mga viewers here in social media. So I'm here today to talk to you about anong yun sa man o unsa may sinugdanan sa mga languages, no?
This amang gikan ang mga languages. Una may daghan king languages sa kalibutan. So today we're going to topic about that. And now I am holding the Bible. So my source of our topic for this morning comes from here in the Word of God. So before we start, so we're going to pray first, okay, for the guidance of our Lord. Okay, so let's now bow down our heads and pray for wisdom. Okay, so Lord, I praise you for everything ining adlaw, ining kabuntagon. Salamat kayo Lord sa imong giya o panalangin ining buntagan ning adlaw sa mga maminaw ni Lord Father God. Ablihi ang matag una-una kasing-kasing sa matag usa, masabtan ang imong pulong Lord Father God. Ug kapay lang kinabuhi nga mabag-o pinaagin nimo nining video amahan. Ug kaning tanan ang giampo pinaagi lamang ni Ginoong Kristo among Dios ug manuluwas. Amen. Amen. Okay, so this morning I'm going to take you to the book of Genesis. Okay, ang libro sa Genesis, mga kaigsuonan, mga taga-baybay, no? Na nadapit sa Old Testament. Genesis is the first book sa Old Testament sa Bible. Okay? So karon dadon ta mo dinhi sa Genesis chapter 11. So ako siyang basahon and I pray nga maminaw mo. Okay? So okay akong basahon na. Ang Tore sa Babel. Ang title niya ang Tore ni Babel. Sa sinugdan may usa lamang kapinulungan sa tibuok kalibutan sa pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan niabot sila sa usa ka patag sa Shinar o mipuyo sila didto. Og nag-inganay sila dali maghimo kitag tisa o ipaagay nato kini kalayo aron munggahi busa makabaton sila tisa o asfalto aron ipatapot niini. So mga kaigsuonan kaning tisa o asfalto iba katong makita muna siya gamiton sa mga dalan, no, para mugahi nin ligon pod, no. So mo na siya ang gigamit sa una kaning tisa o kaning asfalto. So wala pa imbento ang semento, wala pang semento man na siya murag gipapilit sa mga bato para paghimo og mga tore mo na ang ancient times nga pamaagi sa pagtukod og usa ka building kaniadto or castle. So karon no kini verse 4, unya mingon sila karon magbuhat kitag syudad nga may tore nga sangko sa langit, no. Himuon tang bantugan ang atong ngalan aron dili kita makatibulaag sa tibuok kalibutan. So unya nanaog ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad o sa turi nga gitukod sa mga tao. So sa ilang gibuhat mga ka-wonders, mura bag kaniadto nga time, no, kaniadto nga time. So kaning mga tawhana bali usa ra gyud ang pinulungan sa kalibutan. Wala gi-mention din sa Bible kung unsa ang klase nga pinulungan, pero naa kun usa ka pinulungan, I don't know kung unsa nga pinulungan, dili man po niya sa Hebrew kay ang Hebrew may originate ang Hebrew diha nang panahon ni Abraham, no, mga pila pa ka tuig gikan sa Tower of Babel, no, or sa panahon sa mga Sumerians, no, first civilization sa Middle East, no, the cradle of civilization, the first people nga naka-create sa cuneiform tablet or the system of writing, no, 10,000 BC. Okay, so karon padayon ta nya verse 7 ang tanong, busa mga naog kita og bibugunta ang ilang pinulungan aron dili sila mag sinabtanay. So mo na nga kaingon ta nganong daghan man kay mga lain-laing lengguwahe sa kalibutan, mga languages na ay Chinese, na ay Korean. So ang nahitabo ang niyang kaigsuonan tungod kay ang mga tao manggod sa una, pura bag ila motupong sila sa Ginoo ba, mao na usa ka mali gud kanang motupong bitaw ta
na di na to kaya, nakahibaw na di na to kaya.